Good morning, this is George from Montreal. Today I would like to continue to show the Shaolin 13 pulse, the horse movement. So let's start. And just at this moment, the horse investigate the road. Okay, now today's movement is repetitive movement, horse kicking from the right side. I will turn to left and raise the left hand, and then I will bend my right knee and kick forward. At the same time, I will hook right hand. So after that, I will bend my coup here, my elbow here, and bend my knee and kick to side. After that, but after that, not this movement. And I just stopped like this. Okay, I repeat again. A new movement now. The horse, wild horse kicking from the right side. Stop like this. Prepare for next movement. Okay, now I will explain in French also. Bonjour les amis, on va continuer les mouvements de cheval. Et maintenant, c'est le dernier mouvement de cheval, regarder le chemin. Et maintenant, je vais tourner à gauche. Je vais lever la main gauche, comme ça, pour bloquer. Et puis, je vais pousser en bas. Je vais plier le pied droit. Un coup de pied droit avec le talon. Et crochette le griffe en avant. Et bateau. Et puis, je vais plier les deux mains devant ma poitrine. Je vais plier le pied droit aussi. Et je vais faire un coup de pied droit à droite côté. Et en même temps, je vais pousser deux mains. Et après, je vais arrêter comme ça. Préparation pour le mouvement suivant. Ok, je répète encore une fois. Tourner à gauche. Coup de pied avec le talon, droite. Coup de pied à côté, droite. Здравствуйте, это Константин в Монреале. Ça me fait plaisir. Okay. Мне рад вам продолжать представить движение лошади. Следующее движение тоже называется лошадь, удар de pied лошадь. Я верну влево, подниму левую руку наверх и потом рисую дугу avec правую руку en avant и удар avec пятки, правой пятки. Потом согнуть правую ногу. Повторю еще раз.大家好，这是乔治功夫哥在蒙特利尔。我们呢，我给大家继续介绍少林13抓，4门马蹄的下一个动作，又叫野马奔蹄，其实是重复以前的动作，稍微有一点变化。我的身体向左转，然后呢，
左手这么下来之后，往前格挡。接下来呢，往下按压，然后屈右膝，往下用脚跟踢。同时呢，这个右手往前撩转。接下来双手交叉在胸前，右腿屈膝，身体向左转，然后向右猛踢。踢完之后这样顺势落下去。这个左手在左耳边，右手在后面，为下一个动作做准备。好，再重复一遍。身体左转，抬左手，然后往下压，用右手勾，左脚跟抵右，用右手勾，右脚跟踢，然后屈膝侧踢，踢下来。好，现在我接着把动作都做完，然后再打2遍，我就回家了。好，我从头至尾再打一遍。立马看到，这是刚才那个新动作，也叫野马奔踢，野马回手。好，谢谢您观看，再见。Thank you so much, merci beaucoup, большое спасибо，谢谢，再见。